What is up mga ka-take up, no? For today's video mga ka-take-up, Naaday tayo gi-fix nga Oppo A54 mga ka-tech shop, no? So ang problem ani mga ka-tech shop kay if imong i-remove ang charger, mapawong ang cellphone. So mo trigger siya if mag-on ka og data or mag-connect kag wifi, mo trigger ang auto off. So as you can see mo napawong gid siya mga tech shop. So let's disassemble the phone mga tech shop. By the way mga tech shop, if you're interested on the tools that I have been using in my repairs mga tech shop, I'll put the items or I'll tag the items on the description so you can check on it and maybe try to order it mga tech shop. Let's go! Alright, so let's disassemble the phone mga tech shop. So apply heat at the back cover and then try to pry it, and then limpyuhan na nimo ang kilid-kilid, tanggalon nimo ang old glue, and then unscrew. Once you unscrew it, you'll need to pry the middle frame or middle cover mga tech shop. So na disassemble na nato mga tech shop. So we can now have access to the battery, the motherboard, and the flex cables. So the usual cause of the issue mga tech shop, no, kanang ma-auto off, is actually the battery, especially for Android smartphones like Vivo, Oppo, Realme. So mo na siya kasagaran maguba, especially kanang moinit ang phone. For example, hotspot ka, niya gitao din mo charger, niya ni take siya time, like gigamit nimo for 2 or 3 hours nag hotspot while ga-charge, mo siya makakos og kanang maguba ang fuse mga tech shop sa battery. Another example is kanang matagak, mo sa nay makakos. So, di gani ma-damage imong LCD, ang laing ma-damage na is ang battery mga tech shop. Alright. So to fix this kind of issue mga tech shop, imo lang i-check ang BMS aning mga Android phone. So battery management system na siya kuan diha kanang fusible resistor nga kung mo overheat ang battery, maguba to siya nga specific nga pisa. So mo na siya dagway sa fusible resistor mga tech shop. To remove it, you will need a soldering iron o soldering lead. Imo lang siyang painitan ng both ends until nga malana itong solda. And then to fix it is you'll need to replace it with a new fusible resistor or pwede rag soldering lead mga tech shop. So usually soldering lead lang akong ipuli ana mga tech shop, para dili na ko mag-order og pisa. And mugana raman gihapon maski soldering lead lang. So once again mga tech shop, if you're interested on the tools that I have been using in my repairs, check the items on the description para ma-order na ninyo, and maybe you can start your own repair shop. Let's go!
Alright, so mamaster na ninyo kadugayan once nga magsige mo practice ani mga tech shop. Dali ra kay ni siya i-fix if kamao na ka. Pero if beginner pa ka, mo take ni siya time kay magkuyawan man ka mo gamit og soldering iron o soldering lead, especially it's a battery. Kuyaw siya mo matandog nimo mo buto na noon ang battery mga tech shop. So just be careful when using soldering iron. Let's go. So we managed to remove the fusible resistor. Let's replace it with soldering lead, and then we'll test the phone mga tech shop. So hopefully it's gonna work. Let's go. So after nimo masolda mga tech shop, you will need to secure the circuit with thermal tape mga tech shop, no? O kani ako siyang gi-testing using multi-tester. So just making sure nga um, katong both ends nga gi-remove nako, no? Both ends fusible resistor is connected using the soldering lead. So just to verify nga may pagkasolda, and then secure it with thermal tape mga tech shop, no? Pwede rin sa masking tape, pero mas bulky kung masking tape yung gamiton. So mas maayo gining thermal tape kay nipis mo gining thermal tape, pero ligo ni siya parting kanang muinit nga pisa. So mas nindot ni siyang thermal tape. Alright, so I'll add it on the description mga tech shop. So once again, check the items on the description just in case you're interested on the tools that I have been using in my repairs. Basin na makaton ga og repair, then you want to order tools, nara na sa description sa akong mga videos mga tech shop. Let's go. So we are now ready to test the phone mga ka-tech shop, no? So hopefully mo work ra ni siya. Ang usual trigger ani is kanang mag-turn on ka sa wifi or mobile data. So if ma-turn on na nato ang wifi and wa gyapon siya mapawong, then that means successful ang atong repair mga tech shop, no? Alright, let's go. So as you can see mga tech shop, connected na siya sa wifi and you see the good signal
sa video na ni thumbs up ko na mga tech shop kay wala siya napaw. So that means successful ang atong repair. So if you're interested in this kind of video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Kay daghan patag i-share nga mga tutorial videos unsang pag-fix sa mga devices. Let's go. Settings.